कौन कहे जो सब इन्स्पेक्टर एग्जाम को लेकिन जो बड़ धरण घोटाला चलती जहाँ राज्य सारा तहल पकईगला यार मुख्य अभियुक्त आपण गाँव रु शंकर पृष्टि कौन कहे विषय शंकर पृष्टि गाँव तार जन्मस्थान से तार मैट्रिक ये सरला सरला पर से काट को जाई कॉलेज कैरियर तार पाठ से पढ़ी गाँव में ट्यूशन कोचिंग सेंटर ये सब पिला को करिवारे से लगिला से ब्रह्मपुर गला से विभिन्न प्रकार जाली सर्टिफिकेट बा लोक चाकरी कराइबा आलाप ए प्रकार होगी क्राइम उपर जाइए माने विभिन्न प्रकार लोक थैटिन देकरी गोटे युवपीढ़ी बा संगठन करी 15-20 पिला को धरिकी गाँव में हंगामी कर लगिला से तार जो ब्लैक मनी पैसा रे ये विभिन्न प्रकार संगठन करी से इलेक्शन 2017 है से इलेक्शन रे मध्य आम गाँव जे सरपंच कैंडिडेट ठिया बुलु प्रधान को ताको हत्या करिवारे से मुख्य अभियुक्त सत्यपृष्टि ठिया तार कंटेस्ट रे से सत्यपृष्टि की सपोर्ट करी ता भाई कलाकर पृष्टि हाँ एमाने मेली होगी बुलु प्रधान घरे पशिकी बुलु प्रधान को झिकी आनिकी मर्डर कर मर्डर मुख्य आसामी शंकर पृष्टि तार पैसा अच्छी प्रशासन से समय बीजेडी गवर्नमेंट चलता बीजेडी सरकार तार छत्र छाया तले प्रशासन कौन सी प्रशासन कौन सी ताऊपर एक्शन नेबार नहीं से पुलिस स्टेशन जाई पार थाई पुलिस आईआईसी पाखे बसी पार थाई सेतबेलर विजुअल बाहर कले भी बाहरी पारियो से माने पुलिस पाखु गले मध्य से माने अरेस्ट करनताती जेहेतु पैसार कब्जारे बीजेडी रो कब्जारे प्रशासन प्राय नाचु थाई सेतिपई से लोकंकर भयभीत बढ़िबारे लागिला जेहेतु से माने मर्डर करिक मध्य तांको ऊपर कौन एक्शन नहीं से माने पुलिस पाखरे बसी पारछती पुलिस पुणी माने तांको को एक्शन न नहीं आम उपर चाप पकईबार से माने शिखी थिले ये सब विभिन्न प्रकार जो से तार गोटे बाहप बढ़ी बढ़ी चलला से बहुत गुड़िए जो तार सांगसाथी जो माने कि प्रकृत रे चाकरी पाई थिबे से माने कहबे जे शंकर ही चाकरी करैछती से कहबो जे मु करिछि बिलिकरी तमे माने बाहरी कह जेहेतु लोकंगर गोटे विश्वास आसला पर ता पाखक छुटी बारे लगिले लोक जेहेतु ता पाखक एते परिमाण रे लोक छुटिले जोटा कि राज्य बाहर मध्य तार चर्चार परिणति है ता जोटा कि आम को मध्य फोन आसला तुम गाँव शंकर पृष्टि कि कहीकि आम किसी पैसा नियो आम पे कराई दियो जेहेतु सी आम अपोजर जाऊँगी आम कि पैसा नब विभिन्न प्रकार आलाप देखिए से बहुत माने जो टंका बस्ता मध्य तार कार जो आसीबो से जाली अखारे आनिबो जोटा कि लोक दिशब से अखा को पिला डाकिबो से नहीं पारिबो किंतु पिला डाकिबो आसे टंका बस्ताटा नब बेले पिला माने जोटा कि नेबे आ टंका बस्ता नेला बेली लोके कहिबे से जो प्रभाव एट्राक्शन करिया पे बेली पिला माध्यम रे टंका बस्ता मध्य घर को नब से टंका टंका बेली गाँव रे चर्चा हबो लोकन को भयभीत देखा बेली से टंका बस्ता आनिबो ता कार लोकन द्वारा पड़ेइबो ए प्रकार करेइबो जोटा जो बुलु प्रधान को मर्डर केस रे तार इठी हमर ई पाखे तार ससुर घर अछि से ससुर घर मध्य अस्त्र शस्त्र सब सजाग रखुताई ता ससुर मध्य ताको सही मर्डर केस रे सहयोग करछि जो खंडा काती जहा किछि अस्त्र शस्त्र ता सहयोग करछि जोटा कि अस्त्र शस्त्र द्वारा से बुलु प्रधान को हाणी मारी गड़िया रे फेंक दैछि आपण गोटे प्रश्न रहइबो आज्ञा वर्तमान विरोधी माने कहउछन्ती खास करी बीजेडी और कांग्रेस हां कहउछन्ती जे ए जो एसआई स्कैम रे वर्तमान जो सरकार हाथ रही निष्क्रियता रही आपण सत्ता दल रे वर्तमान अच्छी जोन प्रेसिडेंट अच्छी वर्तमान तो आपण ताकू से आक्षेप को लेकिन बीजेडी को कौन करेंगे बीजेडी को आमर कौन सी कौन कहिबार कौन कारण अच्छी से तो बीजेडी रे लिप्त होगी थिला शंकर पृष्टि बीजेडी की धरी चलुला वर्तमान जो वर्षे परे बीतवा को जाउची बीजेपी सरकार आसीबार ये बीजेपी सरकार तार किछि कार्यकलाप उपर हाम्पेर आसथिबो बोधे सेतिपे किछि बीजेपी रो कर्मी मानक नेतृत्व रे बा छत्र छाया को नै किरी से परिवर्तन हेबाकू बा ए दल रे एड हेबाकू से चेष्टा करिकरी आसीछि किंतु आमे प्रशय देइनो आ आमको मध्य बीजेपी रे मिसिया पे मिली मध्य गुड़िए पैसा जाचिछि जोटा कि 15-20 लाख टका जाचिछि ताकू आमे भूक्षेप करिनु ता ससुर मध्य तार जो
ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡରୁ କିଛି ମୁକ୍ତି ପାଇଲା କେସ୍ ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ତାର କିଛି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ 15-20 ଲକ୍ଷ ମୋତେ ଯାଚୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନାହୁଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଷ୍ଟାମି ଯେଉଁ କାମ କରିକି जो गाँटा को नष्टभ्रष्ट करी जो गाँटार तलीतलांत करी जो गाँर निंदा अपमान चारिआडे भासुची से शंकर पुष्टि जो आज ब्राह्मण छाई एरिया बा समाज रे नतमस्तक होगी ब्राह्मण छाई अच्छी जोटा कि गाँर शासन कल बड़ खराब से माने कौन सी गाँर कौन सी दुख सुख बुझीबार ना आउ शंकर पुष्टि हूँ महा क्रिमिनाल आउ से वर्तमान को जो आमर एमएल कैंडिडेट बा शिशिर मिश्र हो बा जिला सभापति विजय स्वयं हो से नेतृत्व में जो कहते हैं ऑब्जेक्शन करिछि जे कहीं शंकर पुष्टि भीतर ना आम द्वारा से पशुनी से को माध्यम रे जाइछि कौन कहि परिबिनी वर्तमान राज्य सभापति बा मुख्यमंत्री फोटो पाखे से रही भाइराल होउछि से जगह मध्य आम देखुछु किंतु एमानु आम अभियोग करिछु कहीं तमे एमानु एड करछो गोटे नृशंस जोटा कि आम गाँव में मर्डर करिकिरी जोटा कि नष्टभ्रष्ट आम गाँव को करिछि आम बीजेपी दल को से नष्टभ्रष्ट करिया लोक बीजेडी रो कल रहीकिरी ए प्रकार आम बयान दे सारिछु तर्जमा कर सारिछु। आपण कोन कहउछंती आपण कहबार अर्थ कोन एया जे शिशिर मिश्र आउ आपनकर जो घुमुसर जिला सभापति जी थिले विजय स्वाई एमाने आपनकर जो मतामत को हटादर करथिले आउ दलरु बहिष्कृत करनथिले शंकर पुष्टि को से आज दल तार परिणाम भोगुची आ बदनाम होउची शंकर पुष्टि जो मुख्यमंत्री साथी तार फोटो भाइराल होउची ए सबरो दोष आपण का देबे नहीं नहीं से माने प्रश्रय देई नाहंती से जबरदस्ती से जो कर्मी मान को धरिकी से भितर पशुची शिशिर मिश्र की विजय स्वयं एमाने प्रश्रय देई नाहंती बीजेपी रे ये करिया पे बोली जदि देइथिबे हमर अजणा रे हुए तो देई पारंती मु कहि परिनी किंतु जेहेतु हम हिंजिली रे जेते कार्यक्रम हिची शंकर पुष्टि रो अनुपस्थित जदि गोटे क्रिमिनल बैकग्राउंड रो लोक जदि दल रे आसी मिसुची ताले दल रे दायित्व रे थिबा लोक माने ताको थोड़ी देबा दरकार थिला आपण अभियोग भी करथिले ताले आपणकर जो कैंडिडेट थिले शिशिर मिश्र से होतो बा आपणकर जो घुमुसर जिला सभापति थिले आज्ञा से भी होतो काहे कि किछि पदक्षेप नै नथिले आपणकर अभियोग हला पर हां से माने निहाती पदक्षेप नेबा कथा राज्य सभापति बा मुख्यमंत्री बा आमर स्थानीय मंत्री विभूति भाई अच्छा गोकुलानंद मल्लिक अच्छा एमान को अवगत करिया कथा स्थानीय एमएल आमर कवि सूर्यनगर आस्का पाखापाखि एमएल मन अच्छा ए प्रकार आम समस्त विरोध में समस्त को प्राय कहीचु किंतु एते दूर जीव बोलिक एमाने जानी नाहंती ए कथा जाक एथिपई बोलिक एमाने एते दूर को जाई पार नाहंती कि एते जणी पार नाहंती बोली आपण गणमाध्यम कहते से समय आप अभियोग करते पुलिस रे से समय आईआईसी थिले हमर अभिमन्यु दास तांको ऊपर भी आपण किछि अभियोग दाखल करथिले बोली कि गणमाध्यम कहछन कोन कहबो से स्टोरी बहुत गुडी अछि अभिमन दास ऊपर अभिमन दास जो गेम खेली ब्राह्मण छाई प्रति से बहुत बड़ स्टोरी कहीं कि अभिमन दास खास बीजेपी रो पूरा पॉकेट रो लोक से जो सिलेक्शन करिया पे मिल कि हमको अभिमन्यु दास को पाखरे आपण जेते अभियोग करथिले किना तांको अगेंस्ट अभियोग करथिले गणमाध्यम आपण करिसंती से नै कि आपण कोन कहबे अभिमन दास रो कथा कहले आज्ञा बहुत बड़ स्टोरी अभिमन दास बीजेडी रो छत्र छाया तळे थिला से बीजेडी उठे बसी ताको करूथिला बीजेडी जहा कहबो कलेक्टर रो निर्देश बोलिगिरी से कहूथिला कलेक्टर निर्देश आम मान्य बाध्य आम शासक दलर छत्र छाया तले अच्छु ए प्रकार आमको जेहेतु से समय मु बीजेपी रु माने मते से कहिथिला जे तमे जो सभापति अच्छ से रेजिग्नेशन दियो मु रेजिग्नेशन मध्य देई सारी थिली तापरे मते कहिथिले जे तू समी सभ्य हबु सत्य हबो सरपंच से समय मध्य सेइठे मु निजे मध्य अंडरटेकिंग आम दल बा तांको दल ए प्रकार करी लेखिर भी आसछु कहीं जदि न लेख भितर पूरे देवी बोली से आमको थ्रेटनिंग दे ता पूर्वर गोटे फॉल्स केस रे मते 2 मास पे बोली अभिमन दास जेल पठे जोटा कि मते गोशाला रु सकाळ 8 उठे एफआईआर होची 9टा राति 9 एफआईआर नहीं कॉपी नहीं
ଦାସ କହିଥିଲା ନୟନ ମଲ୍ଲିକର ଏଡ୍ କର ବୋଲିକିରି। ଆଜି ହିଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ କହିବେ ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଯୋଗୁଁ ତମକୁ ଆମେ ତମ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ। ସିଏ କହିଲା ଯେ ନୟନ ମଲ୍ଲିକର ନାଁ ଏଡ୍ କର, ଆଜି ହିଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତ କହିବେନି, ସେମାନେ ଅପୋଜ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ନୟନ ମଲ୍ଲିକର ନାଁ ଏଡ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କରିବୁ। ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ କହିଲା ଆଗ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଖସି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ଜେଲକୁ ପଠେଇଲେ ଜେଲକୁ ଯିବି, ଗାଁ ପଠେଇଲେ ଗାଁକୁ ଯିବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଇନଭଲ୍ଭ ନୁହଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ସେଠି ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା, ସରପଞ୍ଚ ପଚାର। ପ୍ରମିଳା ମାହାତ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତ ସିଏ ଏମ୍ପି, ସେମିତି ସରପଞ୍ଚ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତ ସରପଞ୍ଚ ନା। ଯଦି ଗାଁର ଜଣେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଯଦି କହୁଛି ଯଦି ନୟନ ମଲ୍ଲିକ ଇନଭଲ୍ଭ, ତାହେଲେ ଜେଲକୁ ପଠେଇବେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ହାତ, ଆପଣ ତ ପ୍ରଶାସନ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ, ଆପଣଙ୍କ କଲମରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଭିତରକୁ ପଶେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଗାଁକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ, ଯାହା କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେଇଠୁ ସେ ମୋତେ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲେ। 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଜେଲରେ ସିଏ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବେଲ୍ରେ ଆସିଲି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ବলছি ହାଇକୋର୍ଟ ବେଲ୍ ଆଣିଲ ନା ଏଇଠୁ ଆସ୍କାରୁ ବେଲ୍ ମିଳିଲା, ମାନେ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପଚାରୁଛି, ଗୋଟେ ଆଇଆଇସି ହେଇକିରି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଲ୍ ଆଣିଲ ନା, ଆଉ ଏଇଠୁ ତମକୁ ବେଲ୍ ମିଳିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପଚାରୁଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଆଇଆଇସି ନା ଇଏ ମୂର୍ଖ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଜେଡିର ଗୋଟେ ଖଲିଚଟା କୁକୁର ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଏବେ ଅଦ୍ୟାବଧି କହୁଛି। ଆଉ ସିଏ କହୁଥିଲା ଯେ ନୟନ ମଲ୍ଲିକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି, ତାର ତାକତ ଯଦି ଅଛି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି କେବେ ସିଏ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। ସେ ଆରେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛି। ସେ ଖଲିଚଟା କୁକୁର ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକିରି କୋ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛି ପ୍ରଶାସନ କୋଉ ହିସାବରେ ନୟନ ମଲ୍ଲିକକୁ ଟକ୍କର ଦଉଛି, ଆଉ କୋଉ ହିସାବରେ ସିଏ ଇଏ କରି କୌଣସି ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍, ଅଫିମ କେସ୍, କୌଣସି ହରିଜନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ତୋତେ ବ୍ରୋକ୍ କରିବୁନି ମୋତେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ସେ ପ୍ରଶାସନର ସତର୍କତାରେ ଆଜି ମୁଁ ଚଳି ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଶେଷ କଥା ଗୋଟେ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଯଦି ଏତେ ସବୁ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ 15ଟା ଜାଗାରେ ନା 15ଟାରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। 18 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଏ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଫୋନରେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇଛି ଯେ ତୁ କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରେ ତୋ ମିସେସ୍କୁ ନମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସମ୍ମାନର ସହିତ କହିଛି ମୁଁ ନମିନେସନ୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ନାଗରିକ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ନା ନାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିନ, ଯୋଉଟା କରିଛ ଖରାପ କରିଛ, ତମକୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି, ସରପଞ୍ଚରେ କାହିଁକି ପକେଇଲ ବୋଲିକିରି ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ନା ନାଇଁ ତମେ ତୁରନ୍ତ ଥାନାକୁ ଆସ। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନୟନ ମଲ୍ଲିକକୁ ଦେଖିଲ, ଦୋଅକ୍ଷରୀ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଦୋଅକ୍ଷରୀ ଭାଷା କରିକିରି ଦେଖିଲ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କେମିତି ସେ ନୟନ ମଲ୍ଲିକ ତମକୁ ବି ଇଏ କଲା, କଥା ରଖିଲାନି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ତାର ତ କିଳା ମାରିବି ଏମିତି କିଳା ମାରିବି ବାହାରିବନି। ତାକୁ ଯିଏ ଏ ଭୟଭୀତ କଲା ପରେ ଲୋକେ ମୋ ତଡ଼କୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିଲେନି ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ହରେଇବାରେ ସେ ପୁରା ବିତୃଷ୍ଣା କଲା, ମୋ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ବିତୃଷ୍ଣା କଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାରେ ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେବାର ମୋତେ ଲୋକ ଆସିକିରି କହିଛନ୍ତି। କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ 21ରେ ହେଲି। ଫେରାର ପରେ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର 20 ଲକ୍ଷ ଆଣି ଯାଚିଛି, ଯେହେତୁ ଓହରିଆ ପିଇଲି। ଏସବୁକୁ ମୁଁ ମୋ ମିସେସ୍କୁ କହିଲି ଟଙ୍କା କୌଣସି ଧରେ ନା, ତୁ ବି ଘର ଚାବି ପକା। ଘର ଖାଲି କରିକିରି ଆମେ ବାହାରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରର ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଲୁ। 27 ତାରିଖରେ ସିମ୍ବଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କଲୁ। ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ପମ୍ପଲେଟ୍ ଛପେଇଲୁ। ସେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ପମ୍ପଲେଟ୍ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କଲା। ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କଲା, କିଏ ମୋତେ ଅବଗତ କଲେନି। ଆମର ରାକେଶ ରଥ ବୋଲିକିରି ସେ ଆଇଆଇସି ପାଖରେ ରହିକିରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆଇଆଇସି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। କହିଲେ ରାକେଶ ରଥକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କଲା। କହିଲେ ରାକେଶ ରଥ କହୁଛି ବିରୋଧ କୋଉଠି କଲା ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ ତ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି, ବିରୋଧ କ'ଣ କଲା? ବିରୋଧକୁ ଏଇଟା ବିରୋଧ କୁହାଯିବ କି? 4 ଦିନ ଗଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ତାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ବିରୋଧ କ'ଣ କରିବା କଥା? ମାନେ ସିଏ ଭାଇରାଲ କରୁଛି, ମୋତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ରାକେଶ ରଥ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଉପରେ ନେଇକି ମୁଁ ପଚାରିବି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ତାରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 18 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଯଦି ତାର କିଛି ଫଳାଫଳ ଆସିନଥିଲା